Tatak RMN. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Said Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit. One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanang bawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate. Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. Tatak RMN. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Kita na to the max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na di ay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate. Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Makabloom sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Makabloom sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Makabloom sa tiyan. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. I have lagnat and I have sipon. Pag-flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Trabaho kitambak? Sige lang! Dahil ikaw nana na kasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Pisiya duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No mas yaman un rato allí. Chenia Extra Contra con ese. El di tuyo trusted Alaksan. Extra bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina-extra bilis. Hasta 3 veces mas rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing. Para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Tatak RMN. Trabaho kitambak? Sige lang. Dedikaw na nakasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Isiya duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No mas yaman un rato allí. Chenia Extra Cuanto con ese. El di tuyo trusted Alaxan, extra bueno ya. New Alaxan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina-extra bilis. Hasta 3 veces mas rápido versus Alaxan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing para extra también tú. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RM.